ସାଙ୍ଗମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ କରି ବା କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ତିଆରି କରୁଛେ ବହୁତ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କମ୍ ତେଲରେ ବି ଚିକେନ କରି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇପାରିବ, ସେ ପୁଣି ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ବି। ତାହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ଯତୀନର ଆଉ ଗୋଟେ ଏପିସୋଡ଼କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ, 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ଗରମ ଜିନିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଚିକେନ କରି। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି ଚିକେନ କରି ଆମର। ତାହେଲେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିକେନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଚିକେନରେ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଚିକେନ ପିସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନଟା ଆଜି କେମିତି କଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ କରିଛି। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚିକେନ କେମିତି କଲି, ତାପରେ ଆସିବା ଖାଇବା। ଚିକେନ କରି ବା କୁକୁଡ଼ା ଝୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଚିକେନ ଦରକାର। ମୁଁ ଛକକୁ ଯାଇକି ଦୋକାନରୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସିଛି 700 ଗ୍ରାମର ଚିକେନ। ତା ସହିତ ଏଇ ଖାଡ଼ି ମସଲା ବା ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆମର ମସଲା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର, ପିଆଜ ଅଦା ରସୁଣ ବ୍ୟତୀତ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପିଆଜକୁ ଏକଦମ ପତଳା କରି କାଟିବେ। ପତଳା କରି କାଟିଲା ପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ଆଜି ବାଟିବାନି, ଅଦା ରସୁଣକୁ ଆମେ ଦରଦରା ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେବା। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଜାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟମାଟୋଟିଏ ଦେଲି, ତାକୁ ଦରଦରା ଛେଚା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି କରିକି କାଢ଼ିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼େଇଟିଏ ବସେଇଲି। କଡ଼େଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର ଚିକେନ ପାଇଁ ମୁଁ କେତେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଦେଖିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଛି, କାହିଁକିନା ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ତ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସେ ଆଳୁଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଳୁଟାକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ଆଳୁର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲଟି ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ହେଇଛି, ପୁରା ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବେ, ତାପରେ କାଢ଼ିଦେବା, ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର ଚିକେନ କରି ଯେଉଁ କରିବା ଆଜି କମ୍ ତେଲରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତେ ତେଲ ପକେଇଲି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏକଦମ କମ୍ ତେଲ, ଏକଦମ କମ୍ ତେଲ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ରଖିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା, ଗୋଲମରିଚ, ତା ସହିତ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ, ତା ସହିତ ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି। ୟାକୁ ପକେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦେବା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଛେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି, ସେ ପିଆଜକୁ ୟା ଦେହରେ ପକେଇଦେବା। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିବେ, ସେ ବ୍ରାଉନ୍ ବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେଇଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ପିଆଜ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିକେନଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଧୋଇ ଦେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଆଉ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ମୁଁ କିଛି ସମୟ ରଖିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 4-5 ଥର ପାଣିରେ ଧୋଇଦେଲି, ଯାହାଫଳରେ ତାର ଭିତରେ ଥିବା ଆଇଁଷିଣିଆ ସ୍ମେଲଟି ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଟମାଟୋ ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ରଖିଥିଲି, ତେଣୁ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଜାକି ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇ ଆଞ୍ଚରେ ମୋର ରହିଛି, ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ଚିକେନ ଦେହରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଥିବ ଚର୍ବି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ୟା ଦେହରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚର୍ବି ମେଲ୍ଟ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଆସିଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ, ଘୋଡ଼େଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ହଳଦୀ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତିକି, ଆପଣ ଲୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ୟା ଦେହରେ ଧଣିଆ ପାଉଡ଼ର। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ପକାଇଦେବା ଯାହା ଯାହା ଅଛି ତା ଦେହରେ। କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ଏବଂ ଆମର ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଆଜି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ଦେଇନାହିଁ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ। ତା ସହିତ ୟା ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଲି ଚିକେନ କରି ମସଲା, ମୁଁ MDHର ବ୍ୟବହାର କରେ, ତାକୁ ଦେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଘାଣ୍ଟି ଦେଇକି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁତିକ ରହିଲା ଚର୍ବି ସେତିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଲ୍ଟ କରିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଟମାଟୋ, ତେଣୁ ଟମାଟୋ ଏଇ ସମୟରେ ପକେଇକି ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଟମାଟୋ ବି ମେଲ୍ଟ କରିଯିବ ସେଇ ଆଞ୍ଚରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲି ତା ଦେହରେ ଚର୍ବି ମେଲ୍ଟ କରିକି ପାଣି ମଧ୍ୟ
आसीगलानी सेई पानी रे ताकू आमे भल भारे कषिया पड़ो कषिया माने बर्तमान कषिला बेलू मु आंचटी को एकदम मीडियम कर देछि तेणु मीडियम आंचरे बर्तमान ताकू कषिबा जदि आपणकर देखिए जेहेतु आम कम तेल व्यवहार करुचे जदि आप देखिए सुखी आसूची ताहले गरम पानी रखिथिबे ता धरि टिके टिके देकी आउ थरे ताकू कषिबे जेमती ए कषिला बेले आमे देखिबा 70% आमर जेमती कषि हो जिवो बा सिझी जिवो तापर आमे जानिगले जे आमर चिकेन टी भल भारे कषा गला देखंतु वर्तमान मोर जो चिकेन टी प्राय सिझी आसलानी तेणु सिझापी साधारणतः आम कौन करूँ तादर गोटे दुटा पीस बाहर करी चाखिणी व्यवहार करदे बा ताकू चाखी दो जहाँफल कौन अभाव रहा जना पड़ज किंतु एबे आउ समय नहीं ताकू काढ़ी टेस्ट करने आज सेमती करा ये गोटे एक्सपेरिमेंट देखो जीवन रे अनेक एक्सपेरिमेंट भितर ये गोटे एक्सपेरिमेंट कम तेल रे चिकेन बास आपण मैंने कहीं अनेक समय मुझे देखी गुड़े तेल देकी पूरा भासुव तेल रे भाई मुझे पसंद करे नहीं बर्तमान आमर जेहेतु 70% खंडे सीझी जाइतिला आमे बर्तमान पानी देदा गरम पानी मु देली गरम पानी देला परे आलू जो भाजिक रखी ताकू देवा कारण आलू सीझा पर्यंत आम ए पानी से अनुसार दबा आलू भल भाव जमी सीझीज आउ कि ना बर्तमान आम तो सब पकई देचे आम कसुरी मेथु से गोटे केवल रही कसुरी मेथी की जिते पकेबे हाथ में टे भल भाव दलिदेवे स्मेलटा भल आसो कसुरी मेथी बर्तमान मु पकई देकी आउ थे घोड़े देली बर्तमान सी ता भितर सीझिकी हो जाऊ लास्ट को ये जो गरम मसला देखुं बर्तमान तो हो गला देखो किसी समय छाड़देला प्राय 15 मिनिट खंड छाड़देला मुझे देखिली आमर हो गला बर्तमान आंच को बंद करदेली बंद कलापर मु जो गरम मसला आपको देखौली से गरम मसला गोटे छोट स्पून रे गोटे स्पून पकई देकी घाटी दबा घाटी देकी पुणी थे घोड़े दबा जहाँफल गरम मसलार फ्लेवरटा भी ता भितर रहिबो देखो आपण मानकर पाखरे जदि धनिया पत्र अच्छी धनिया पत्र काटिकी यही समय आप या दे पारे मो पाखे जेहेतु धनिया पत्र नहीं बर्तमान मुझे दे पाऊनी ये सरीगला आमर काम आमर चिकेन करी रेडी आमर लंच भी रेडी देखो आज लंच रे कौन कौन होती चलो देखा आज आमर लंच रे देखो कौन कौन होती देखे दूसरी आमर भात डाली ए डाली जो होती ए डाली पालंग पकाई पालंग शाग टमाटो पकईकी कराई देखो ता सहित यहाँ आमर चिकेन बाकी रहा ये सालड सालड रे रही देखो गाजर काकुड़ी पियाज टमाटो ता सहित लेंबू चिपुड़ा होती लेंबू चिपुड़ा होगी आज कराई तेणु सालडर परिवर्तन आज कराई आज दही ना तो सांग मैंने बर्तमान देखिले केमी चिकेन मु करची आपण मैंने सेमती चिकेन करूँ देखिकी आपको जब भल लगे ताहले कमेंट बॉक्स रे निश्चय गोटे गोटे कमेंट देवे ये हूँ चिकेन आग चिकेन टिके टेस्ट करके आपको कहीदिए देखुन चिकेन केमती पूरा सीझे देख वाह 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 भाई एमती खाइबार ये जो सालड होमती सालड क्या भल लगे सालड रे लुण पकईनी आमर बीट लुण पड़े तेणु बीट लुण ही पकई बर्तमान आज सका जाइली मार्केट को आमर काकुड़ी आने भाई काकुड़ी 80 टंका किलो
खूब परिवार रेट तो कम नहीं। गाजर 60 टंका, टमाटो 50 टंका, काकुड़ी 80 टंका। वेजिटेरियन को पाई टिके बर्तमान प्रॉब्लम आरंभ हो जाए। रेट जहाँ बढ़ी, भेंडी देखुली, भेंडी 60 टंका। भाई यही कॉम्बिनेशन रे कहार खाइबा को क्या भल लगे कमेंट बॉक्स में निश्चय कमेंट करके जनइबे। तापर आपण मैंने सब वीडियो देखते कौट देखते कमेंट बॉक्स में देवे। मु आपण मानक धन्यवाद टिके देवी। किसी सब्सक्राइबर बंधु भल भल कमेंट दौरान रेगुलाली देखुंत, खुशी लगे तांकर कमेंट। मुझे जो अपलोड करे तापर अपेक्षा करता कमेंट केमती आसीबो। बढ़िया बढ़िया कमेंट दियंती। तो सांग मैंने मु बर्तमान तो खाइबी, मेडिसिन खाइबी, टे रेस्ट नेबी। आपण मैंने आपन कर्मक्षेत्र लग जातु। आज ये भिडियोटी ये रखुच्छी। पुणी देखा आउ गोटे भिडियो से मत विदाय दिंतु। जय हिंद, जय जगन्नाथ।